Hello guys, dinini ani recipe ke motor bai alu buguni songnai ke paso ang motor bai alu no rugi nanai ke ajago muya wartoi kisisa add khairika hingke already munbai kha bono ang karina kha karinai kis thanda khainai hingke yang sombat rina bagoi ang tiyar khainai hingke sombat rina bagoi ajaga o ang haiching bai rusun sa add khaikha hingkai sombat rina bagoi tejpata piyaj abo joto no thogo charwui rikha ang hingkai mosla kisisa add khairikha jagao moso gura rok hingke bono kaham khai ang sermani pore piyaj already color paikha munkha tarpore ang ah jagao khiklai rikha ani rukjak motor rok alu rok tei muya rok hingke wngkha bo already munjak singkhe bo rukjak aboni bagoi bono ang 5 minute rok serkhana hingke butui rima pore bono 10 minute ang kholoui tonkha hingke butui rankha hingke already munbaikha hingke tei kaisa recipe hingke abo hingke sotui bai ah gura songnai hingke first o sotui no sui nanai hingke ani bwsai no surikha ang sotui hingke kaham khe bo suwui bukul khugui nanai local sotui se abo chini nog ni ekdom kaham mese riyaso hingke bono kaham khe sugui nanai 2-3 pola sugui nanai sumani pore bono bukul sirigoi nanai sirikbai mani pore chung bono kaham khe sui nanai 2 bai 2-3 pola sui nanai hingke already subaikha hingke bini loge ang oro haiching rinai subai mani pore ang bono chikon chikon khai rai nanai bothi bai chikon chikon khai ang bono raui nanai patla patla khaioi tamokhe raya hingke bo ulthok yangnai gura wngklak aboni bagoi bono ang rai nakha patla patla khaioi hingke o rabaikha hingke bono grind khai nanai ang kisa kisa khai khlainai ekloge rwkhang khe aro tui kisisa add khainai dakti gura wngna bagoi hingke already grind baikha hingke bono ang kari nanai kaisa takra o kari nanai hingke obo hai khlai ang kari nabainai jotono hingke jotono kari nabaimani pore ang bono kaham khe oko bo khainai butui sebui nanai sakijaknai bai tamokhe obo already kwsak wngkha aboni bagoi bono sebui khibi manliya aboni bagoi sakini bai bono ang kaham khaioi obo hai sebui khibinai hingke oro moso rikha moso kisa kwbang khe rina nango hingke berma lebnui rikha hingke loge piyaj rikha bono sombat rinai o jagao moso bai haiching kisa kwbang khe rina nango tamokhe sotui kisa mese rwnai aboni bagoi moso kwsak kwbang khai rina nango moso kisa bangkha lom khaise obo mese riyangnai hingke sombat ribaikha o jaga o piyaj rok already ribaikha thok charwui nai hingke o jaga o je ang mosla gura khaimani moso rok abo add khai rinai piyaj rok moso rok no ang kaham khe sernai obono color phaiyasa bono ang kolui sernai hingkhai o jaga o ang berma kisisa add khai rikha hingkhai ribai mani pore color phaimani pore munbai mani pore ang o jaga o sotui ririkha ang je sotui huli tonmani abo kisa 5 minute rok bono ang sabulnai piyaj bai kolui kaham khe mix khainai hingke wngbaikha already 5 minute kolui ang bono 5 minute no teisa bono kisa low flame ruinai ang bono tei kisa muphunka sotui no sotui kaham khe mungyakhai thoglak aboni bagoi ang bono kaham khe muphunka muphunmani pore butui kisa kwbang rina nangnai tamokhe sotui kaham khe mungyakhai kisa mese rwnai aboni bagoi sotui khai kisa butui bangli rina nango hingke tar butui kisa ranmani pore ang o jaga o ah gura add khai rikha ah gura sermakhe ang phunukliya tamokhe long video wngnai aboni bagoi ah gura serjakno o jaga o ang khiklai rikha hingke bono tai kisa ang butui frannai prai butui rankha hingkhai bono ang 30 minutes ro ang bono songkha hingke songmani butui already tongkho hingke obo tai kisa ranna nango hingke tai kisa bono frannai ang bengko naidi already wngbaikha hingke obo hai kwran khaina nango o recipe chajak khai please subscribe khai di tei swnamui channel tapok.